अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये पठान कौन है और ये किसकी औलाद है. Malgrado nan mazataas taken de Pathan soekti. Dat komt in de और इंशाल्लाह दा वीडियो में आखिर पूरी तास नंबर ढेर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी. याद रखिए दोस्तों, पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है. तारीख गवाह है कि ना तो किसी ये बादशाह से डरे हैं और ना ही कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ इनके ऊपर. दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार लातादाद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिश की है, मगर सब के सब नाकाम रहे हैं. और आधी दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनाजिम फौज को भी धूल चढ़ा दी. और ये सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है. लेकिन खबर अदा पठानी दी सोख आखिरकार ये पठान है कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और ये किस नबी की उम्मत में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी. आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको दुनिया पठान और अफगान कहती है. दोस्तों, अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जन्नात की जुबान काफी पसंद आया करती थी. लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जन्नात को ऑर्डर पास करें कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं. लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने अफगान को उनकी जुबान सिखाई. आपने अक्सर देखा होगा अपने इलाके में लोग कहते हैं कि यार ये पश्तो जो है ये तो जिन्नों की जुबान है. उसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही जुबान पख्तून के नाम से मशहूर हुई. पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात है वो ये है कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है. यानी ये लोग अपनी कौमियत के लिए एतबार से कौन है? बनी इसराइल है. दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे और उन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चली और तारीख दानों के मुताबिक उन्हीं में से एक कौम उन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल थी. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक जब इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार पता है कौन था? उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था और अपने पूरे खानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैठ करके मुसलमान हो गया. अब जो कि कैस एक इब्रानी लफ्ज है, लिहाजा आपने उसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरीके से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज हासिल हुआ. आज दुनिया में दोस्तों याद रखिए, दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखिएगा, आज दुनिया में इसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मजहब मौजूद नहीं है. और अगर आप किसी पख्तून से पठान से पूछेंगे कि वो मुसलमान है या पख्तून तो आपको जवाब कुछ इस तरह मिलेगा कि आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि हम लोग पिछले 5000 साल से पठान, पख्तून और अफगान है, जबकि पिछले 1400 साल से हम मुसलमान हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कुछ वाकया यूं है कि जब काफरों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को ऑर्डर पास किया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जहाद पर बुला लाओ. लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद कहाँ गए? अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी गुड न्यूज सुनाई कि अफगानियों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो उस वक्त आपकी जुबान मुबारका से ये अल्फाज निकले. पता है कौन से अल्फाज थे? बतान. कौन से अल्फाज थे? बतान. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा और उनके कबीले की ताकत और तादाद स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मर्द यानी पहले पख्तून सहाबी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों में से एक अजीम कबीला पैदा हो
جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ میں بتاتا ہوں کہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتی ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جب یہ لفظ بطان برصغیر پہ پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوا کیا بن گیا؟ پٹھان ہو گیا۔ آج اس قوم کو فارسی میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں جہاں رہتے ہیں پختون، اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے خیبر پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا تھا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم آرجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور آرجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے۔ سو پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی بار بار مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ نے افغانستان میں دیکھا تو ہوگا، جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں سے کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے، جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی۔ دوستو ذکر پورا تاسو ویم چې خبرتی کې ما انشاءاللہ مونږه وخت به بیا راځي کہ تاسو دا ویڈیو خواہ لگی دا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا آخر میں نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ کو پشتو آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا اور پٹھانوں کے لیے دعا کیجیے گا۔